There's no thrill like discovery. Behind me is the manifestation that slashing and burning are prevalent in Mount Capistrano. These are cacao seedlings to be planted by the farmers on the top of the mountain. Te, ang sa inyong preparation before ninyo itanom ang kakao nga seedlings? Ang area, limpiyohan sa lampasan, dito pa maglampas, kahigo nitong sagbot, sunogon, ayaw dito itanom, parang hinlo. Ay, salamat. Big boulders like this came rolling down in the middle of the night during the landslide. And there you can see one of the houses wrecked by the mass of mud, boulders, and rainwater. This used to be a functional CR, but half of it was buried during landslide. Victims of the landslide, I am going to ask her questions. Unsa oras nahitabo ang landslide? Hapon. Unsa inyong na-feel ato pagka-landslide? Tugnaw. Na unsa inyong gihimo pagkahuman ato sa inyong Ano kami natakot, taliban. Ay, hindi mo mabalaan kung ano nang ko ako. Pasok man ako kung hindi ka nagsusok sa kagaling. Uban, bato, kahoy, lapok. unsa ang hinungdan sa pagka-landslide? Kung nakakalaman. Usap. Usap naman na ulang tapos. Ano ba tayo ng Gilbert? O ba? I will plant trees and I will disseminate information on how to take good care of our Mother Nature. Be proactive in educating people about environmental concerns.
educate the students how to take good care of the ecosystem. Usahay gibuhat sa barangay o inyong aksyon sa panahon sa landslide sa Mount Capistrano? Aduna tayo mga kauban hindi padala na dito gabi sa interperson ng Kagawad Balinas ug si Kagawad Tihada. Sa imong mahatag ang programa kalabot sa landslide nga nabuhat sa Mount Capistrano? Ang programa gigahatagin sa kuan gikan sa DNR through sa barangay. Every year magtanong og kahoy ang every farmers 25 heads ka kahoy every year mo na siya. Wala ilang kuan para makapuli sa ulit sa atong kuan. There's no thrill like discovery.